नमस्कार बंधुरा सबाइके स्वागत जानाई। आज बानाबो चीना बादामेर चाटनी। बंधुरा अनेक धरनेर चाटनी बानिये खेयेछेन, किन्तु चीना बादामेर चाटनिर स्वाद किन्तु भीषणই टेस्टी खेते। चलुन किभाबे बानिয়েছি देखानो जाक। 300 ग्राम चीना बादाम निয়েছি। गैस अन करे कड़ाईते चीना बादाम भाजते दिए दिलाम। गैसेर फ्लेमटा मिडियाम करे मिनिट 4 टाइम दिए भालोभाबे भेजे नेब बादाम। बादामगुलो भेजे नेওয়ার पर आमी एकटा थालाते ठंडा करते दिलाम। एबार ओई कड़ाईते 2 टीस्पून रिफाइन तेल, 2টো शुकनो लंका और 10 থেকে 12টি रसुनेर कोया और देब 4টে टुकरो आदा और एकटा पेঁয়াজ। मिनिट 2 टाइम दिए तेलेर संगे भालोभाबे भेजे नेब। तारपर ठंडा करते देब। बादामगुलो ठंडा हो जाওয়ার पर बादामेर खोसागुलो भालोभाबे छाड़िए निते हबे। एबार मिक्सिते दिए दिচ্ছি चीना बादाम और देब भेजे रखा मशला, देब पातिलेबू रस। आमी एखाने पातिलेबू रस दिচ্ছি, आपनारा टक दई किंबा तेतुल व्यवहार करते पारेन। एबार देब परिमाण मतो लवण और देब जल। मिहि पेस्ट तैरी करे नेब। देखुन पेस्टटा किन्तु এইভাবে করে নিতে হবে, বেশি ঘন নয় এবং বেশি পাতলাও নয়। এইভাবে তৈরি করে একটা পাত্রে ঢেলে রাখলাম। এবার তরকা ছুঁক দিয়ে দেব। কড়াইতে 2 টিস্পুন রিফাইন তেল, শুকনো লঙ্কা, চানা ডাল 1 টিস্পুন আর দেব হাফ টিস্পুন কালো সর্ষে আর কারি পাতা দেব। তেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দেব চীনা বাদাম চাটনির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। বন্ধুরা এইভাবে চীনা বাদাম চাটনি বাড়িতে ট্রাই করুন, ভীষণই ভালো লাগবে খেতে। ইডলি, ধোসা কিংবা ভাতের সঙ্গে লাস্ট পাতে যদি এইভাবে চাটনি হয় অপূর্ব লাগবে। আজকের এই বাদামের চাটনি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো রেসিপি দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান খুব সহজে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে যে কোনো সময় হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।